आम रूपाथाया न्यूज जो धारावाहिक आम चल रखी प्रणाम ओडिशा गुरुबे नम से क्रम आज आम एभली जन मनीष घरे पहुँचीचु जन व्यक्ति विशेष घरे पहुँचु जहाँ को केवल खैरा ब्लॉक नुहे सारा बालेश्वर जिले में जानी बापा को जड़े योग्य पितार सुयोग्य संतान भिन्न एक चिंता चेतनार मनीष देवता रूपी मानव कहले अत्युक्ति हेब ना से खैरा गांधी पुओं घरे खैरा गांधी कहले जो गोविंद चंद्र पंडा स्वर्गत गोविंद चंद्र पंडा को बुझाऊला खदड़ छुटिया मनीषटीए उन्नत चिंताधारा एभली मनीष आज समाज रे विरल तांकर जो योग्यतम संतान तांको घरे आमे पहुँचू सी खाली जने आदर्श छात्र बत्सल शिक्षक नथिले बापा आदर्श अनुप्राणित होई समाज सेवा करने को अवसर समय से व्रती एवं तांको आमे कथा हला बेले देखुतुलु चाकरी जीवन में तांकर बहु दुख बहु अनुभूति अच्छी जो थे कि चाकरी करिवार जो बाधकता सृष्टि होता परवर्ती समय से पूर्ण अवसरकालीन जो सुविधा सुजोग भत्ता पाऊना आम से सार घरे देखिले मुंड आपे आपे नहींज से महामानव निकट में आम प्रणाम करुच्ची दंडबोध करुच्ची सार आपन परिचय देवे। आज्ञा मो ना गगन बिहारी पंडा आ स्वर्गत गोविंद चंद्र पंडा बड़ पुओ शिक्षकता करी अवसर नहीं घात प्रतिघात भितर मोर चाकरी कार्यकाल किंतु चाकरीटा मोर हेते 33 वर्ष पेंशन थिला 33 वर्ष पेंशन मु 33 वर्ष पेंशन पाई पानी कम पाउची 26 वर्ष रे पेंशन पाउची आपन या मोर जीवन सर आमे आपन को देखिछु आपन अवसर समय भी साहित्य साधना व्रती अछंती समाज सेवा व्रती अछंती आपनकर बापांकर कोन प्रभाव आपन को प्रभावित करथिला बापांकर प्रभाव मो ऊपर पड़ी मु कहारी की भूल बाटरे निए नहीं बा मिछ कहे नहीं आउ जदि भूल ठीक न कहि पारे भूल बाटरे तांको निए नहीं आउ सत कथाटा कहे मिछ कहे नहीं आउ ए होची तांको कथा मु शिखिजी सी मते कहिथिले तू मो काम करिवो मु तांकर काम किछि किछि करूची एम सभा समिति जाउची मीटिंग करूची आ तांको कथा भी पचारले कहूची सर आम ए देखुलु शुणी आपण आमको कही जे बाबांकर उद्देश्य रे एक स्मरणिका प्रकाश पाइबार योजना कर कमिटी करा जायछि अभ्यर्थना कमिटी करा जायछि से कमिटी से कार्यक्रम केते बाट गला से कार्यक्रम प्राय बही प्रिंट होबा ऊपरे तार डीटीपी शेष डीटीपी हे गलानी आ एबे प्रिंट होबो बही सर एबे आपण ए साहित्य सभा को केबेठू साहित्य पई अनुरागी ले साहित्य मु चाकरी करथिला ठार साहित्य अनुरागी साहित्य संसद अछि साहित्य संसद रे मु जन सभ्य आ सेथे साहित्य संसद को जाए एबे भी जाउची साहित्य संसद को आउटी हमकु सर आम दर्शक मान कहबे आपनकर पिला केपु के जन एवं भावजंकर कोन ये घर जने तो सुगृहिणी से घर निजर दायित्व बहन करती पिला माने कोन करछन मोर होचंती दी झियो बड़ ता तळे पुओ पुओ झियो बाघर कर देछि पुओ बाघर भी कर देछि आ तांकर सब गुटे पुओ गुटे झियो से 3 जन कर आ पुओ एक भुवनेश्वर गुटे कंपनी ले अछि ता पुओ तार सेठी पढुछि बहु सेठी अछंती आ मु बेले बेले सेठी जाय तांक पाको जो डाकंते रहले आ सर आउ कौन सब अपन जीवन रो कौन लक्ष्य अछि आउ ए तो अपन परिणत हेले भी अपन को चल चंचल काम मु एबे भी राति रे साइकिल मार के जाउची 78 वर्ष हलानी हेले भी मु राति रे साइकिल मार के जाउची साइकिल मार के खैरारू आसुची मु ए समाज अनुष्ठान मान करे सामाजिक अनुष्ठान ले नियोजित आउ जते समाज सेवा करि पारे ए दूळ पूर्णमी रो मु समाज सेवा हटे सफाई कार्यक्रम करुच्ची बापा करुले मु करुच्ची दोल पूर्णमी समय रे आपण को आमे देखुथुलु जो नछीपुर गाँव रे
ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଅଛି, ପଳସା ଅଛି। ପଳସାରେ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କଣ ଧାରଣା? ହଁ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ କରିଛୁ, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ହାଇସ୍କୁଲ ବୋଲି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇନାହିଁ, ପଇସା ପାଇନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି। ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ କାହାରିକୁ ଆଉ ପଇସା ଦେଇପାରୁନୁ ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ପାଇନୁ, ପାଇବା ଉପରେ ହେଲାଣି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଚାଲିଛି, ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି। ହଷ୍ଟେଲ ହେଇଛି, 120 ଖଣ୍ଡେ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ହଷ୍ଟେଲରେ। ଆଉ ସାର୍ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣ ମାନସିକତା ଅଛି ଏଇଆ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇଆ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାର ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ରହୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଟିକେ ଧାରଣା ଦେବେ? ହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସମାଜ ସେବା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ ପାରିବାରିକ ମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରେନ୍, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମୁଁ ତା ସହିତ ଏନଗେଜ୍ ରହୁଛି, କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ବା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି। ଦେଖିନି କ'ଣ ହବ ନ ହବ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁବତ୍ସଳ, ଏଭଳି ବନ୍ଧୁବତ୍ସଳ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆଗର କହିଲେ ନା ଆଗର ଅତିଥି ଦେବ ଭବ, ତୁମେ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛ, ତୁମକୁ କ'ଣ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବେ? ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କଥା ପଦେ ସେଇଟା ତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କଥା, ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆମେ କିଛି ଆଶା କରୁନୁ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆମେ ଏତିକି ଆଶା କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସହାନୁଭୂତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାଉ, ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୂପାଥୟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ଥାଉ। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ସାର୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ପ୍ରୀତ ହେଲୁ ଆମେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତିଥ୍ୟତା, ମୁଁ ଭାରି ମୋ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଖୁସି ହେଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଦୁଇ ପଦ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଳାପ କରିବା ପାଇଁ କହିଲୁ। ପୁଣି ଥରେ ସାର୍ ଆମେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆପଣ ଏମିତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥାଉ, ସତାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜନସେବାରେ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସେବାରେ ନିଜକୁ ବ୍ରତୀ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି କାମନା କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା ସହିତ ଆପଣ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶତାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହି ଆଶା ରଖି ରହୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ହଁ, ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ରହିଗଲା, ବାପାଙ୍କର ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ କରୁଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ କରୁଛି, ଆଉ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛି ତାଙ୍କର। ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଉ ଆମ ଘରେ ତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯେମିତି ହବା କଥା ସେଟା କୌଳିକ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଆମର ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ମୁଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ କରୁଛି। ଆଉ ମୋ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଛାଡୁଛି। ଜନ୍ମଦିନଟା କେବେ ପାଳନ କରନ୍ତି? ଜୁନ 24ରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହଉଛି, 1911 ମସିହା ଜୁନ 24। ସିଏ ବି ଗୋଟେ ବାୟୋଡାଟାରେ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀଟା ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତ 7/12/2004। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମନ ଖୋଲା ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ଆମେ ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶିଷ ରହିଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଧାରାବାହିକ ରୂପାଥଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପାଇଲୁ, ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ପୁଣି ସାର୍ଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ଆମ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛୁ। ସାର୍ ପ୍ରଣାମ। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଶତାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିରୋଗ ରହିବାଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଦୂରେଇ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ। ସାର୍, ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ ସମାଜରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ପାଇବା କଷ୍ଟକର। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଖଇରା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ନିଜ ଗାଁ ମାଟିକୁ ଆପଣ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି, ନଛିପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି, ପଳସା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ହଉ।